dans le sens du verset, c'est des menteurs. نعم هذا هو حالهم وكم أكثرهم في زماننا لكفرهم الله. Et comme ils sont nombreux, نعم comme ils sont nombreux à notre époque, فرقوا المجتمعات, ils ont divisé les musulmans, جروا المسلمين إلى الفتن, ils ont ramené les gens vers quoi? Vers les troubles. حتى أصبح المسلم يقتل أخاه المسلم, jusqu'à que le musulman il tue son frère le musulman. انظر ماذا يحصل في ليبيا, انظر ماذا يحصل في سوريا, انظر ماذا يحصل في سيناء في مصر, انظر ماذا يحصل في العراق. Regardez ce qui arrive dans les pays musulmans, en Syrie, en Libye, en Irak, en Égypte. والآن يريدون أن يجروا بلدان أخرى حتى يقتتلوا فيما بينهم ونذكر منها الجزائر. Et là, ils veulent atteindre d'autres pays. C'est pas fini. l'Algérie. مظاهرات خلف مظاهرات ووراء مظاهرات إلى أين؟ Des manifestations derrière une manifestation. Jusqu'à où? في البداية كانوا يقولون لا للعهدة الخامسة. Au début, ils disaient qu'il n'y avait pas, on ne veut pas un cinquième mandat. فلما تنازل الرئيس, quand le président il aura dit خلاص, je ne fais pas de cinquième mandat, قالوا الآن نريد شيئا آخر. Et là, il demande autre chose. نعم. من وراء هذه الأمور؟ والله إنهم المنافقون. يؤججون نار الفتنة. يؤججون لنار الفتنة. C'est les hypocrites qui sont derrière ça. نعم. يريدون من هذا الشعب أن يقتتل. نعم. يريدون قتل وسفك للدماء حتى ترتاح قلوبهم لأنهم أهل فساد وأهل خراب. Ils veulent que ce peuple s'entretue entre eux. Et après ils vont être, mashallah, ils vont être bien. لأن هذا هو ديدنهم. أنا أعلم بأن هناك الكثير من لا يقبل هذا الكلام. Et moi je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'acceptent pas ce que je suis en train de dire. فأقول لهم بالله عليكم كيف بدأ الأمر في ليبيا, كيف بدأ الأمر في سوريا, كيف بدأ بالله عليكم. Comment ça a commencé en Tunisie, en Irak, en Libye, en Syrie, il y a des milliers de morts. اعلم يا عبد الله كلمة منك الله جل وعلا يحاسبك عليها يوم القيامة. Une parole. Tu aides ça avec une parole. Allah Azza wa Jalla il te jugera. لماذا حفظكم الله؟ لماذا حفظكم الله؟ لا تقولوا في أنفسكم أن الذي يحصل سببه أننا ابتعدنا عن دين الله رب العالمين. Pourquoi vous dites pas au fond de vous de ce qui se passe, c'est à cause de nous. Parce que nous on s'est éloigné de la religion. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ووجهنا أنه إذا كانت هناك فتن فعلينا بالعبادة. Et le prophète Aïssa nous a appris, quand il y a les troubles, qu'est-ce qu'on va faire? On va adorer Allah Azza wa Jalla حتى يلقى الإنسان ربه جل وعلا على أحسن حال. نعم. هل طهرنا أنفسنا من الكذب؟ هل طهرنا أنفسنا من الخيانة؟ هل طهرنا أنفسنا من الغش؟ Est-ce que nous on a purifié nos cœurs
du mensonge? Est-ce qu'on a purifié nos cœurs de la trahison, de la tromperie? La wallahi. La wallahi, إذا ماذا تريد يا عبد الله؟ طهر نفسك. ابدأ بنفسك يا عبد الله. Commence par toi-même يا عبد الله. إذا أردت أن يصلح الله جل وعلا من هم حولك. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jalla corrige ce qu'il y a autour de toi, commence par toi-même يا عبد الله. Commence par toi-même يا عبد الله. والله نأسف لما يحصل في الدول الإسلامية. والله نحزن. والله نأسف. والله c'est désolant ce qui arrive dans les pays musulmans. Un pays derrière l'autre, un pays derrière l'autre. نعم إلى أين؟ إلى أين؟ jusqu'à quand؟ إلى أين يا عباد الله؟ أكثر من مليون سوري قتل في سوريا من أبنائنا من إخواننا. Plus d'un million de Syriens ils sont morts. Moucharradin sont partout dans le monde. Il n'y a que ceux qui veulent traverser pour s'échapper. Ils meurent. Ils meurent dans le noyade. Ils se noient. نعم هذا ما يحصل. ليبيا تكلم ولا حرج. Si on parle de la Libye, تكلم ولا حرج. هذا ما تريدونه أم تريدون العزة? Vous voulez la fierté. نعم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أراد العزة في غير الإسلام لأذله الله. Si tu veux la fierté d'un autre que l'islam, Allah Azza wa Jalla va t'humilier. نعم حفظكم الله.